ناد علیا مظہر اللجائب تجدہ اعلی اللقاف النوائب كل هم وغم سينجلي بعلي 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 الہی اہتمام مجلس قبول فرما۔ بانیان برادران سادات عظام بھائی تنویر شاہجی توفیقات رزق کاروبار مزید برکت عطا فرما۔ اہتمام انصرام خرچ خراجات و امن و نیاز نزول و ہدایہ ذکر سید و شہداء گریہ و بقا اس عظیم عبادت الثواب جتنا بارگاہ توحید چملے بحق آل یاسین سادات جملہ مرحومین بالاخص انہاں دے والد مرحوم انہاں دے بھائی مرحوم دی روح تک پہنچا، الہی درجات بلند فرما۔ حاضرین مجلس، نشین فرش ادا، مومنین مومنات، سنی شیعہ بھائی بڑیاں دعاں دامن وچ رکھ دن۔ میرا اللہ معصوم شام دا صدقہ تمام دیاں حاجات مستجاب فرما۔ جتنے مریض نے صحت عطا فرما، بچہ بیمار ہے میرا اللہ اس کو صحت کلی عطا فرما۔ زیغم کسی کیس